فظلوا وأضلوا ولما كلام شيشيبا أستفتي أهل العوام أهل العوام الفتوى جيبا الفتوى لم يعمل الفتوى جيبا فظلوا وأضلوا كان يجوا قلويا وهرجوا الإسلام اللي يقول لك إنه هذا سيد الله رميسون كيسو منوش جهنم ودوار فريق يجوا بنا بجاو ريبا أنا بنا بجاو تبعث ريبا لا فرميتا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم Allah Rabbul Alamin berkata, kisah manusia tan nejor guna punya kata betul juga. Arab selalu guna kata betul sendiri. Jangan pun berbuat dia, jangan pun berbuat dia, pun berbuat dia amal Allah itu guna oleh semua guna kata masa betul bukan awal ini. Tidak betul berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Demi berbuat jalan kalau punya macam jalan kalau punya macam kalau mana kamu berbuat, jalan kalau mana kamu jadi berbuat apa berbuat, tentang jadi jalan tentang jadi macam kamu berbuat, betul ni kamu boleh apa tu jadi swap iba, ini seluruh tidak, jadi macam kalau punya berbuat, ayo berapa swap iba kita sebahagian. Ini kalau jalan mana macam bulan lain beda, jalan mana macam bulan lain beda, mana jika itu macam bulan bulan, show bulan berapa beda kita kamu tu beda. Oleh sunnah tadi. Lihat sunnah yang sebelumnya sunnah itu kalau awalnya mau bisa hati. Oleh kalau karena sunnah sebelum itu malah benda. Sunnah sebelum itu malah benda. Mana tiga. Siapa dosa? Kalau lima tahun itu beberapa bozuri. Ini bukan kalau tidak pun pergi. Tiga. Kalau dia lima kian dia masuk ke sini waktu kami menganggap itu kita ini lima tahun. Nak pun boleh siapa kesalahan. Yang mana kami lima invite bola harus kawan tidak, biar bola. So kawan bola orang ada tidak, dia macam ini fikir jangan dikia, jangan boleh hadiah dia. So semua kawan ada bagus lah. So semua macam itu beri dikia, oh hadiah apa dibagi dibagi, hadiah tu malah pasal dia, gift dia tiba. Syarat dikia tu guna bola, syarat guna dia lima deh, hadiah dia lama dia pasal dia dulu. Arab dia kau guna macam tu dia, bukan aku jadi. Aku jadi bukan. लेकिन लेने गुना हो जाता है देखा तो से गुरु ही कहां से आने में दिखे है बिया का मुझे थोड़ा सा मस्ती हो बिया हुआ तो ये इसकी क्या है मुझे तो थोड़ा सा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا هذا النكاح واجعلوه في المساجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ببارك على وبارك على خروج biar apa saja betul karena kita sudah mengetahui era también es mucho para eso por lo menos ya era puede saber a hoy de todo montón de cosas no nada es sería me hace de todo grosso poco hasta ahora ya está la gorra me ya nada de क्या हो गया हमें kita boleh lalu जिंदगी में क्या रहना वाले हैं ना क्या halal रास्ता लेते हैं halal रास्ता अपना इख्तियार करें आगे से माने दारों ने आजकल शो माने दारों भाई को ले जाओ बेटा वो से जाओ मेरे लिए जो ये सुनो ना समझ आ रही है वो तो kalau nanti ada orang lain yang tiada orang itu sedih besar bayu. Kawan sampai lagi kan kita ada jadi mana satu orang lain kan apa itu kan itu masalah. Jadi nanti dia anak tu boleh dia boleh nanti besar orang lain dia boleh. Siapa kita harus masalah apa sebagai ini. Tidak apa sebagai ini. Ada orang bermaksud betul yang punya orang betul yang orang mempunyai. Satu je yang tahu. Betul yang orang lah. Betul yang orang sudah tahu. Kami anak punya masih ada antara sendiri dia punya tahap tu kita dah boleh antara kami dah. Kalau kita boleh lihat kita tahu bah, tak berani lihat terus ini. Dan dia kan macam tu, orang sudah apa? Ahli luar nikah. Masjid luar, segera dikiri bahagia sudah mati jauh sana. Jika manusia bersih mati. Sama betul baik. Ini wanita kalau dia orang bayar orang kalau dia tak terus mati sunnah, rahula bulan rahula orang wajib. और वाजिब के साथ कुछ समय आदि देखिए ये वाजिब की हमारे सब पर हवा होना विभिन्न भगवान गुना हमारा होई को जो भी कोई तरह ही जाते जाएगा ये वाजिब समाज जो बनाए हो लेकिन अगर होती आने को ना जो देखिए तो आप बोलना ये बहुत समय हमारे ईमान का खतरा हो लगी दुनिया को हमारा आना नहीं दो ले बात हम बोल लो खतरा ही बड़ी तो देखिए
বিভিন্ন বাচ্চাদের পরিষ্কার প্রায় 13 বছর আগে গেল যদি গেলে আমার সব সাসা রোজা রাখছে ওদের গেলাম সাসা রোজা রাখছে হুজুর পয়সা কথা কই কইলাম না আমি গরিব মানুষ মাত্র রোজা ফরজ না আমি গরিব রোজা ফরজ না এই রাখা এই মাত্র 100% তো কম না ইমান দেশে কি আছে আমি গরিব আমার উপর রোজা ফরজ না কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রোজা ফরজ সম্পর্কে যে ঘোষণা করেছেন পুরো কন্ডিশন লাগাইছেন আমরা মাইসুল يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الله رب العالمين ما يسوي مثلا أنا رب العالمين تقدر الرزاق فرسول الله যেভাবে তোমাদের অতীতের উন্নতর রোজা ফরজ ইসলাম আইয়াম মাদুদাত ওসফাতি পরমাস না 2 মাস না 3 মাস না মাত্র 1 মাস মাত্র যে আইয়াম মাদুদাত দুনিয়া শেষ করতে পারছে জানো আইয়াম মাদুদাত ওসফাতি মাত্র দেবা ইনো আপনি না বলে না রিস্কা করাইলে হাজিরা আমলে আপনাদের নাই না এই যে রিস্কা করা আল্লাহ বন্দায় রোজা খাইতা গরিব মানুষ রোজা খাইতা আমার তো রোজা নাই এই মানুষের উপর ঈমান কি আছে আচ্ছা রোজা কিটা ফরজ ফরজ এলে বুজুর্গ ভাই বল মুরব্বি বল জওয়ান বল পুরো কাম ওলামা কাজ করা বলে দিকে না শুনলা মেরা নাই করতে আমি যে পুরো করিয়া পুরো কথা বলবে আমি তো কিটা আছে পুরো হয়ে পুরো কথা বলবে পুরো বলে শুদ্ধ হয়ে লেখা করা হয়েছে فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله رب العالمين فما يتعطى جناتنا ولا ما كان بشيء كبار العالم والعالم يا فرمي أقال على قصده ولا ما كان مدرود وما سيء نروي لنا نقول لك يا فاروس مراجع يا فاروس تقول لنا ما تو بيشوف تو ترى ذيك لا بودا ذيك هذه بيشوف ترى ما هذا يدري हमारे जो इल्म की और गुरुत्व है इल्म की नहीं गुरुत्व तो इल्म की होने का चाहता हूँ तो जब का सुनो मानुष मारा गया या मानुष को अपना को बिना को देना व्यवहार करता है sampai sampai dia foto sampai kamu punya tunda kita soal jangan aku tunda dulu saja perhatian mudah ini Tawar para yang ini mau misi kalau dia satu di mana dia satu di siapa उस समय बुजुर्गों को भाई ने सामने बेटा को पता नहीं वो आड़ा भाई अच्छा बाहर बुजुर्गों को बाहर में क्या किया अभी से सब समझना चाहिए अभी से सब जगह पर जब थोड़ी होता है प्रैक्टिकल तो हमारे भाई को चेक करते हैं पास होने दिया क्या हो जाए भाई मुझे तो दिए बाहर से हो गया लाखों मानो के स्वाप में कुछ तरह नहीं होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं दिखा नहीं होगा होगा तो निकाला ना बात आप समझिए हम क्या बता बात ही बोलो काम क्या मोरा बिचारा कहना को para बुजुर्ग बाहर चले नहीं अल्लाह ने आपको तो नहीं कि इसमें बताते हैं हम बुजुर्ग बाहर चले तो बहुत स्वाब बेटा था ये जो जीवन में गया आप मुझे कुछ और ना मोरार तो संपत्ति बाकी तो क्या बात होगा ओले गुना मार दो जवान आता धीरे धीरे बुजुर्ग बाहर बुजुर्ग का जाना तो होता है धीरे धीरे गया एल्ला की कुछ और कोई ना अभी से जानी है ना भूल तो तुझे ना भूलना शुरू हो गया